ايوه فلبينو مانيلا. Cebu, Cebu. سيبو سيبو. ما شاء الله ما شاء الله. Nandito tayo ngayon sa Asisia. Sino name ada? Buhaira. Ayun. Buhaira daw to, yung tabing dagat. Eh baba, mojot baba, mojot. Kabir, kabir. Oh, masyaallah. Ala na, ayan na si baba nakahuli na ng isda. Si baba nakahuli na ng isda. Yan guys oh. Ala, ala, ala. Laki. Ang laki ng huli ni baba ng isda oh. Hello guys, shout out sa lahat ng aking mga followers. So panibagong vlog na naman natin ngayon. Dito lang ako sa tabing dagat magtatambay kay day off. Dito lang tayo magpahangin. May namimingwit kasi dito. Titingnan natin kung may huli ba siyang isda. Ito yung service ko guys. Service natin. Namimingwit dito. Ayan. Pero walang daan dito ha. Hindi tayo makadaan. Paano kaya? Dito tayo sa ilalim. Hindi daan. Yan. Ang oras ngayon ay alas 2 ng hapon. Dito tayo sa may tabing dagat ng Asisia, may ano dito na mimingwit. Puntahan natin kung may huli. Ayan, may mga ano dito. Ano kayang lahi ito? Ano yun? Hello, assalamualaikum. Palahal kois. Maya. Dati nang pumunta ako dito, hindi pa pwedeng mag dito, bisikleta kasi puro buhangin. Ngayon naka na oh. Ang bilis nilang gumawa. Baka sa susunod na mga araw na to? Mga semento na to. Ngayon may nakapile na bato. Dati wala pa to eh. Puro pa to dito. Nung nakaraang buwan. Yan guys, may namimingwit dito. Titingnan lang natin. So pasensyahan nyo na guys kung puro dagat yung post ko ngayon kasi tabi nga kami ng dagat. Hindi naman pwedeng Chocolate Hills ang i-post natin. Nasa tabing dagat tayo nagkatira. So ayan guys, maraming salamat. So titingnan natin kung may huli ba yung dito, mga lokal na namimingwit. Ayan oh. Baba mo dito samak. Kabir. Sabar. Oh. Ano sabi video? Samak. Sala ide. Lisa mapi. Wen mo dito. Lagi ka. Ay may huli na daw siyang Dito muna tong siyang series natin. Wow, كبير هذا. ما في صغير هو لسه كده كبير. دقيقة. هذا صغير. أنا كبير هذا بابا. هذا صغير. كبير جيش من هو لسه إسدا ملاقي. كبير يجي كبير مرة. ولا هنا موجود. بس وين هذا طريق هذا بحر؟ ما في طريق هذا كله كده بس. وين طريق هذا بحر هنا موجود؟ هذا يجي بعدين يدخل على طول. شوف سيب سيارة هذا يجي. كم سيارة يجي؟ بعدين هنا لا هذا سمك وين موجود هذا بحر هنا موجود هنا بحر ايه بس ما في هنا طريق هنا برا لا هنا يجي شوف هذا بحر هذا برا ما في لا برا ما يجي برا بس كيف يجي هذا مويه هنا داخل أبي هنا اوبن هنا موجود guys هذا سمك ما في روح يجلس ليه ما في مكان يرجع ايوه هو اجلس هنا هنا موجود بس كيف هو اكل هذا ما في اكل بعدين كيف هو يجي كبير ما في اكل يجي واحد ان شاء الله كبير ولا انا ساوي فيديو كذا ولا هنا موجود انا شوفه كذا
Inshallah na siya. بس صبر شويه. بس انا ما في مالهم كيف بدي سمك هنا ما في اول كله 31 هنا ما في مشكلة ما في مشكله. ما في مشكلة هذا شيء سمكة. So ayan guys, ano sabi video? Marami daw isda dito malalaki. Kaya mamaya-maya daw titingnan natin kung makahuli siya ng ano, ng malalaking isda. Pero nagtataka lang ako bakit walang tagusan. Sabi niya yung ano daw dito mga isda nandito lang hindi makalabas. Nandito lang paikot-ikot yung mga isda kasi mayroong ano doon, gusan daw doon. Hindi ko alam kung tatagos yung isda pag ano. Basta kung dito lang yung isda dumadami daw. Dito lang yung isda dumadami, dito lang sila lumalaki. So paano kung maraming mamimingwit dito, so maubos din yung mga isda dito. Kasi marami daw dito manghuli ng isda eh. Ayan yung ano ni Baba. Ayan yung pamingwit ni Baba. Ayan. Syukran Baba. Wala. Ana asrob hada kalas. خلاص حلو هذا Alam, binigyan pa ako ni Chani Baba oh. Syukran Baba. Syukran. Binigyan ako ng Chani Baba. Ang bait naman ni Baba. Win and tabit Baba hina. Win and tabit. سعيد Bait. Ana bait hina wara. انا بيت صبيخه معلوم صبيخه. So aywa hina. Yan, binigyan ako ni Baba ng tsaa oh. Bait naman ni Baba. قريب انت يجيب واحد. Baba, mapi muskila sawi video inta. Muskila? La inta sawa. Mapi muskila. Mapi muskila ada YouTube. Malayo daw yung bahay niya dito. Lumayo lang siya para mamiming. Yan, abangan natin guys kung makahuli siya ng ano. Hindi tayo alis pag hindi makahuli ng malalaking isda. Oh. Mia Baba. Inta sawi ada tsaa. Say. Mia. Bait naman ni Baba. So bangan natin guys na makahuli si Baba. كولد هير كويس. Cold aywa. Har. في سمك واحد. Har, mapi win mo jud sa makhar. Bara. another place. Ayan, pagka ano daw dito guys, pagka tag-init, ano daw? Mungkin hada iji harara sama kinamot. هنا ما ينفع سمك. Mapi, mudod bas dakin. Pagka ano daw, pagka tag-init yung mga isda nasa ano lang, nandoon lang malalim. Kasi baka baka umitim yung mga isda, mainitan. Pero pagka ano daw, pagka taglamig, ganitong mga ano, buwan, maglabasan din yung mga isda dito. Pagka ganitong buwan. Ayan. So pagka tag-init, doon daw mismo sa labas. Sino name hada babahin na? بحيرة هذا بحيرة. Buhaira? Buhaira bahar? ايوه بين هذا بنتين وهذا بنتين. Ada Buhaira daw to, Buhaira. Buhaira daw yung pangalan dito. Ayan. هنا هذا الهب هو هنا هذا في تدريب هذا تدريب هنا وفي مكان هذا Ayaw. هذا قبل سنين موجود الحين هذا كله شيل شوف قريب هذا حبيب شوف Ayaw. هذا ممكن 1.5 متر ما في واجد كبير. كويس الحين 100 ايوه فلبينو مانيلا Sibo. سيبو ما شاء الله سيبو معلوم فيشنج هناك يقول له فيشنج. Ayaw. ايه So, yan guys. So, nandito tayo ngayon sa Asisiya. Sino name hada? البحيرة Guys, nandito tayo ngayon sa Asisiya Buhaira. Buhaira daw to, yung tabing dagat. So nakita ko lang si Baba na nang isda na mimingwit. So titingnan natin kung makahuli si Baba. Ayan oh, ayan na. Ayan na, parang maliliit na yata ang kumakagat. Parang ako yung excited si Baba, relax lang oh. Sasakyan niya. Ayan na. Baba. Ano oh, kalas. Lolo. Ha?
Ala, ala, ala. Ala, ala. Parang ako yung ano eh. Sagir. Tingnan natin, baka meron na. Ayan. Ayan na, may huli na si Baba. Ayan, Baba, mojot Baba, mojot. Kabir, kabir. Oh, mashallah. Ala na, ayan na si Baba, nakahuli na ng isda. Baba. Ayan. Inshallah, iji kabir, Baba. Lolo. Ayan na, ayan na. Ayan na, guys. Ayan, guys, si Baba, nakahuli na ng isda. Ayan, ayan guys, oh. Ala, ala, ala. Laki. Ala, ala. Ang laki ng isda ng Baba, oh. Mashallah. Dagi ka, dagi ka. Dagi ka, dagi ka. Dagi ka, mabisip. Okay, guys, oh. Ang laki ng huli ni Baba ng isda, oh. Ayan na si Baba, maghagis na naman ng ano. 1 kilo, 20 real, Rubian, intasari. Ay, bumili daw siya ng pain. 20 reals. Ramania na Pilipine. Yung pain niya, ano, Rubian. 20 reals daw yung bili niya. 1/4 o. Ruba kilo wala, nos kilo. Nos kilo, 20 real? Ayo, mapiwad ya da. Yeah. 20 reals. Half kilo. Grabe naman, ang mahal no. Ako niyan, ulamin ko na lang yan. Kung ano. Bibili ako niyan, ulamin ko na lang. 3 araw pang ulam. Pero mas maganda yan, adventure. Kahit walang huli, basta ano, masaya. Ayo, rupiah na da kabir. Baswa akil ada, sim. Ayan na si Baba. Ayan na si Baba, oh, maghagis na. Hagis na yan ni Baba. Maganda yung ano dito na may mimingwit, may sasakyan. Ayan. Ako, Mercedes. Ayan na si Baba. Ihagis na ni Baba. Oh. Ayan, ang bigat. 100 lang yung bili niya. Ayan oh. Oh, jada ba Baba? Ayaw ah. Hina, mungkin ada hina Baba? La, syukran. Ana kalas, ana pero hina. Agak خلاص. Alhamdulillah. Inta كل يوم هنا ولا اليوم بس؟ اليوم بكره ما في بعدين يوم ويا 2 يوم 3 يوم يجي مره واحده. Ayun. Ano lang daw siya dito sa isang linggo, 4 na beses mamimingwit. Yeah. Mungkin biya ada, kampulos ada mungkin biya. كويس. ايوه كويس. هلا والله. اهلا وسهلا. ان شاء الله يجي واجد سمك. الله كريم. ان شاء الله. Syukran Baba, syukran. Thank you. Hintay tayo ng huli. Dito na tayo mag-ikot-ikot. Yan. Shout out sa lahat ng mga Pilipino dito sa Alcobar. Pala sa lahat ng mga OFW dito sa Saudi Arabia. Yan. Lalo na sa Alcobar, Dammam, Riyadh. Ayan, dito lang tayo. Laban lang tayo mga ka-OFW. Inshallah makahuli na naman si Baba ng pating. Maano daw dito. Ayan, mayroon talagang ano dito, maingay. Ayan oh. Minuto. Sobrang ingay. So antayin natin guys mga Baba! Iji! Ayan, may kumakain na, may kumakagat na. Ayan, sana malaki to. Ayan, parang ako yung excited eh. Sinabihan ako ni Baba saglit lang. Ayan oh. Ayan, kinakain na oh. Ayan. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan, titignan sana malaki to. Sana pating to. Ayan. Ano oh, kalaso?
Kalas, alo. Ha? Alo. Parang ako yung ano eh. Sagir. Tingnan natin, baka meron na. Ayan. Kabir? Sagir? Ayan, maliliit daw. Ayan. Ayan na. Parang ako yung ano, excited. Ayan guys, nakahuli na naman si Baba oh. Medyo maliit-liit ng konti. Ayan. Para naman tayo guys. Huli na naman ni Baba. Pangatlong huli ni Baba. Ayan. Tinula na ni. Ni Baba na naman oh. Ayan. Dami palang ano dito, isda. Ayan. Ayan. Ako yung ano excited eh. Sabi ko nga kay Baba ano. Medyo ano. Baba. Ayan, tatanggalin na. Akil kulo. Rubiansa. Inshallah iji ada kabir na 10 kilo. Ito. Ano ka rin. Ayan. Meron daw ditong 10 kilo. Ayan, nalagyan na naman ni Baba ng pain. Inshallah Baba iji kada kam 1 kilo kita. Modo din na. Iji karban Baba? Iji karban? Meron ditong ano guys, Rubian. Ayan. Hello my friend. Hi. Ayan, Rubian. Ang hipon. Ayan, manla. Ayan. Ano din yan, nagpa-vlog din siya eh. Indiano. Ayan, dito na naman. Ayan, pagka magkurok-kurok oh. Kuyawan na tapos magkurok-kurok eh. Murag na naging kaon ba? Ano naging COVID? Ayan, murag ako'y kuyawan magkurok-kurok. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Maraming salamat. Uwi na ako ng bahay.